sɔgɔma fɔlɔ k'i fo k'i barika da aw diyara n ye donc aw jasi y'a to gɛlɛya dɔɔni kɛra an bɛ bɛɛ don kiramatɔ na ka bɛɛ fo maa o maa b'an lamɛn ka bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramatɔ na da foli la komi an tɛna daminɛ ka foli caman kɛ ni fana bɛna laban awɔ an bɛ bɛɛ don kiramatɔ na inshallah an b'i ka bila la ayiwa ni tɔgɔ o diyara n ye an bɛna bi barosen an bɛna boli kan bi kutuba la bi kutuba an ka barosen fɔlɔfɔlɔ an bɛ kutuba boli fɛn min kan o de bɛna kɛ i n'a fɔ ladala lakanabaliya min ni a bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɔɲɔlen don yɔrɔ caman na awɔ mɛ n'a ye fana k'a fɔ an ka sɔrɔsiw fana bɛ ka baara kɛ nin waati fana kɔnɔna na o bɛɛ b'a yira k'a fɔ lakanabaliya ale ɲɔɲɔlen don kosɛbɛ n b'i fo k'i barika da prince don bɛɛ n'i ka laada ka bɛɛ don kiramatɔ na kosɛbɛ n'an ye foli kɛ ka dɔn i y'a fɔ cogo min tile fila na lakanabaliya gɛlɛya caman b'a kɔnɔ an ka militaires ko nin kɛra ka tɛmɛ an tila o wulila ka jɔ u ka sow kan sow girinni daminɛna kosɛbɛ goroni daminɛ goroni daminɛna ka daminɛ bi an ye jateminɛ min kɛ ni tile fila in kɔnɔna na Mopti mara la k'a daminɛ a bɛ fɔ min ma Bandiagara cercle ni secteur min n'an b'a fɔ Djéné secteur la Bandiagara n'an b'a fɔ Mbendoli fan fɛ commune de Barasara n'o o bɛ Bandiagara fan fɛ ni tile fila in na an y'a ye an ka maaw wulila ka jɔ u ka so kan ka so girin ka don kungo kɔnɔ so min girinna ka don kungo kɔnɔ ka dɔn ko tiɲɛniba kuma min bɔra an ka soma bolo ka se anw ma Bankasi mara ni ka dɔn ko Djéné mara la a barika bonyana kosɛbɛ mɛ an ka sɔrɔdasi ninnu cɛya kɛlɛ la maa fila tora sisi la ka dɔn ko ani maa 7 banana an ka mobili fila ka tɔ tiɲɛna mɛ juguw fɛ maa min fara ko la an tɛna o fɔ ka taa ni maa 100 ani kɔ ye jugu la min fara donc o y'a yira k'a fɔ ka taa dɔn ko o bɛ cɛya jɔyɔrɔ de la ni sen na olu de bɛ to o ɲini o fɔ yɔrɔ min donc o ye fɛn ye ka dɔn ko foli ka k'o ye ne b'a yira k'a fɔ an ka mɔgɔw bɛ baara la kosɛbɛ min don ka dɔn o ye taara engagement min ta Bandiagarakaw bɛ bolo k'a fɔ ko t'a to tuguni ko mɔgɔw ka tulonkɛ kɛ jamanadenw na n'a tila bi an bɛ se k'o fɔ ka dɔn ko Bandiagarakaw bɛ se k'o témoigner alhamdulilayi maa o maa bɛ yen ka dɔn o yɔrɔ la ka dɔn ko o ye wulikajɔ in ye donc pour nous ka dɔn min don ka dɔn ko o foli kan ka k'o ye ka hakilina f'o ye ka min b'a to maaw bɛ se k'a fɔ ka ko ni ce fɔlɔ ka tɛmɛ baara min daminɛ donc o baara bɛ kɛra cogo min jate mɛ kɛra k'a fɔ aussi Kidali fan fɛ tile fila in na u ka sema mɔgɔw olu ka officier dɔ bɛ yen n'a fɔ ma Gal Baya ko o ye u ka ɲɛmaa dɔ ye ko Faransi ka Barkani ka mugujugu ka fililaw kan ko taɲana sisi la nka donc ko ma jɛ n'a ye jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi jeudi don an ka maaw faama ka donc n'a bɛ fɔ Nara mara la ka jiri hali bi ka ni hakili b'a la ni dugu in ka donc attaque caman kɛra a la donc sugudon o y'a ɲini ka maaw bɛ sugu kɔnɔ tuma min an ka kan militaire min an ka kan min bɛ yen ka sɔrɔ o y'a essayer ka mugujugu ka o den fila kan an ka mɔgɔw ma nin ka tulonkɛ jate dɛ o ye tasuma jugu wuli o la o y'o yɛrɛ ɲini ka to taara du kɔnɔ o nana cogo min jateminɛ kɛra k'a fɔ Banaba mara o la ka donc hali bi dugu ninnu na gɛlɛya caman bɛ yen c'est à dire commune caman bɛ yen bi terroriste kɛlen o menacer k'a fɔ o b'o ka sariya boli o kan ka donc gɛlɛya kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ ko o si tile fila in kɔnɔna na nin sɛbɛnni in kɔnɔna na denmisɛnninw taara bin ɲini o natɔ la o nani ka donc mugujugu ye ka to bɛ tulonkɛ kɛla la a wulila u bolo ka donc maa kelen sara siɲɛ kelen o ye hélico bila ka taa o ta ka donc ka na n'o ye ka donc maa kelen ka o sen tigɛ la ka donc ko la salon ni ɲɔgɔn ko kelen o si kɛra parce que mugujugu ninnu souvent ka ni kɛlɛw kɛra a bɛ to ka donc i b'a sɔrɔ ni terroriste ta tɛ i b'a sɔrɔ armée ta don mais a bɛ fɔ o de ye ka to ko mɔgɔ ye fɛn o fɛn ye kungo kɔnɔna na k'a fɔ maramafɛn don i tɛ fɛn min dɔn i tɛgɛ kana s'a ma parce que min don i bɛ mɔgɔw wele u ka n'a lajɛ ni denmisɛnnin aussi ka mɔgɔkɔrɔbaw ka se ka denmisɛnninw kɔlɔsi u k'a dɔn k'a fɔ nin fɛn siyalen n'o ye min ye n'o t'o dɔn u man kan k'a to denmisɛnninw bolo donc jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi n'an b'a fɔ a ma ko Nioro fan fɛ hali bi gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen ka tɛmɛ gɛlɛyaba bɛ yen donc o gɛlɛya ninnu balo jeni bɛ yen fa balo jeni kosɛbɛ yɛrɛ donc an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ hali bi ka tɛmɛ gouvernement kan ka wuli ka jɔ baara in ka se ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na donc en matière de sécurité n t'a dɔn ni dɔ bɛ e bolo ka tɛmɛ k'a fara kan
ne ye min sɔrɔ ka taa donc tile fila in na min kɛra kuma min lasera ma aussi an balima ninnu ye min lasera ma ka taa donc o ye nin ye maintenant sɔn fitinin bɛ yen an bɛ se k'olu lamɛn k'a lajɛ k'a fɔ ko gɛlɛya in ma ban hali bi donc o gɛlɛya ninnu kɔnɔna na insécurité fan fɛ an bɛ jateminɛ kɛ ka taa donc ko o di pour que an ka se k'a sɔrɔ joona donc insécurité la an bɛ se ka maa fɔlɔ min lamɛn an k'olu lamɛn k'a lajɛ donc an k'o lamɛn k'a lajɛ. Ne bɛ segu yan k'a daminɛ mɔgɔ ninnu nalen la ka se bi ma ne de bɛ ka boliboli caman kɛ n bɛ gale ka faamaw fo depuis ni mɔgɔ ninnu taara ka bɔ farabugu ka na se yan développement social gouverneur colonel u bɛɛ y'u sen kɛ u bɛ ka balo min dun bi daamɛ dɛbɛ minnu ka bi sange min bɛ siri u kun basi min sirilen filɛ développement social de nana n'a bɛɛ ye an b'u fo o yɔrɔ la fɛn min ye u ka furako ye ka n'u nana fɛn fɛn bɛ yen k'i man kɛnɛ i t'a jɔ n'a bɛɛ ye k'a fɔ ye k'u k'u jija halisa mɔgɔ joli nana mɔgɔ fɔlɔ min nana fɔlɔ mɔgɔ 9 nana den 3 tun b'o la min nana o kɔfɛ mɔgɔ 9 wɛrɛ nana den 4 tun b'o la min nana o kɔfɛ mɔgɔ 4 nana den 1 tun b'o la a bɛ bɛn mɔgɔ 30 ɲɔgɔn de ma muso 1 tun b'o la o fatura ka den yɛrɛ to den tun bi san 1 ni kalo 2 ɲɔgɔn ma o segira ka taa dogo firi u nana yan yalima ni nɔgɔyaw kɛra u bɛ yan ka mun kɔnɔ mɔgɔ 30 kɔ dɔgɔtɔrɔso la ni premier séance kɛra a ka banaw analyse la a dɔnna bana minnu b'o la fura dɔw kɛra o la u wusara u bɔli de ka wusa dɔgɔtɔrɔso la u kana na bana wɛrɛ ta tuguni quoi an yɛrɛ y'an débrouiller an balimakɛ dɔ bɛ yan nɔ o ye a ka yɔrɔ dɔ d'an ma an nana u bila yen nɔ yanni waati cɛ nin fɛn fɛn filɛ bi sira tɛ nin si bolo ka taa farabugu hali ni b'u don gabakuru la k'u fili ka taa u tɛ se ka taa bon ninnu bɛɛ de bɛ to yan fɔlɔ yanni ala ka waati yira n na da bɛ se ka yɛlɛ cogo min na ninnu bɛ taa yen nɔ o kɔni bi yan fɔlɔ Ablaye fɛn in problème bɛɛ ye baloko de ye balo de tɛ an ka dugu kɔnɔ fiyewu n'an ye san 10 kɛ nin na an bɛ mɔgɔ cɛ ka na puisque nin fɛn fɛn mɔgɔ caman de dalen don farabugu banabaatɔ yɛrɛ minnu bɛ yen n'i y'a 100 sigi 98 bɛɛ ye kɔngɔ bana ye ni kɔngɔ in furakɛ dɔrɔn bana banna pewu an yɛrɛ tun bɛ girigale k'a ye dayɛlɛ ka bɔ an da la e ko bi an yɛrɛ tɛ ɲini ka ɲinɛ dayɛlɛ ko kɔ an bɛ min nɔfɛ bi a ye na dumuni d'an ma pour que an bɛ se ka balo cogo min na an ka dumuni kɛ dɔrɔn an kana sa mais an bɛ faamaw wele halisa u kana ɲinɛ dugu in kɔ sinon a ko gɛlɛyara kojugu san 1 ani kalo 3 maa si tɛ sɛnɛ kɛ farabugu i tɛ se k'i kunkolo yɛrɛ bɔ dugu da fɛ ni mètre 200 ye sinon i bɛ taa lahara an b'a f'u ye halisa u k'u jija an ka problème ni kelen da ka yɛlɛ ka bɔ an dara dɔrɔn pour que mɔgɔw bɛ se ka taa u ka sɛnɛw kɛ cogo min na u fɛrɛ ma k'a sɔrɔ u birilen muguma ciw la u jɔlen dɔ ma tile k'u faga tɔgɔ ko Sakatari Samakɛ ka bɔ farabugu bana de y'a seya bi ka bɔ farabugu ka se Segu bana min y'a seya kɔngɔ bana don kɔngɔ bana de b'anw na bi fura t'an fɛ yen dumuni tɛ yen foyi kelen tɛ anw fɛ yen bi kɔngɔ ni nɔgɔ dan ye anw ta ye bi maanifin banabaatɔ dalen kɔngɔtɔ n'i y'a dalen k'i bɛ pikiri kɛ a bɛ sa dumuni t'a bolo du kelen kɔnɔ kilo 1 n'o tobira a bɛ taa di denmisɛnninw de ma baliku t'a dun njininw de bɛ k'a dun kɔrɔbalen de bɛ nin bɛɛ kɛ sagi bana o tɛ kuma fɔ funumɛ o njigimɛ o nkɛmɛ ta a bɛɛ ye kun ye n'an ma bɛ se ka anw dɛmɛ ni diɲɛ fɛn fɛn ye dɛmɛ kɔni kɛ di anw ye bi an bɛ kolo bɔ Mali bɛɛ la maa ma bɛ se k'an dɛmɛ ni fɛn fɛn ye an dɛmɛ bɛɛ ma bi n'an mago bɛ fɛn mun na bi o y'an sira bɔli de an b'o de ɲini faamaw fɛ k'anw bila an ka foro baara kɛ anw b'o fɛ ka tɛmɛ dɛmɛ in kan sabu n'anw bɛ sɛnɛ kɛ maa wɛrɛ bɛ se ka balo anw nu ma k'a sɔrɔ anw bɛ siri maa na anw bɛ se ka suma bɔ k'a bila ka taa fan wɛrɛ fɛ nka n'a bɔra cikɛla tila ka sama san i t'a sɔrɔ k'a san ɲɛna fo a ka donni ka taa di i ma u t'o yɛrɛ sɔrɔ fo kɔngɔ bɛɛ k'i fa o kɛ n'o dɛ banabaatɔ maa da gɛlɛya cogo o cogo n'i y'a dalen ye k'i bɛ taa pikiri k'a la pikiri de b'a fa fo sabu min b'a la kɔngɔ. Ne tɔgɔ Bakɔrɔba Kulubali bɔ farabugu an bɛ Segu an n'a ma furakɛyɔrɔ la yan bana de ye anw se yan bɔ farabugu ka se o de ye anw se yan n'i ko mɔgɔ ma na min fɔra u b'a sɔrɔ de kɔrɔ de fan bɛɛ sisan tɛ an kɔnɔ bɛrɛ minɛ bi an kɔni bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔ bɛ na n'i seko ye dɛmɛ mun ye. farabugu kaw sɛgɛnnen mais c'est-à-dire min yɛrɛ bɛ mɔgɔ dabali ban avion bɛ an ka sirasiw bolo munna u tɛ bolo kɛ avion kɔnɔ ka taa jigin n'u ye yen o de dalen an bɛ taa ko taa bin ɲini ka na di bagan ma o taara bin ɲini na o ye bin cɛ o segitɔ o segili sira kan o ye girinadi dɔ ye olu kɔni y'a ta u nana n'a ye so kɔnɔ u m'a yira u fa la u m'a yira u ba la u m'a yira u masa si la u taara u ka bin bila min kɛ u nana sigi lasara waati u ye fin ta u y'a kɛ tulonkɛ ye n'a ye u ka du kɔnɔ donc maakɔrɔbaw tora kɔfɛ ka mankan de mɛn u taara sɔrɔ girinadi de cira yɔrɔ bɛɛ lajɛlen maa 3 joginna kosɛbɛ donc
a kuma lasera faamaw ma faamaw fana y'a lase sanfɛ mɔgɔw ma avion bɔra Sevare ka n'u ta yanni avion kɔni ka na o y'a sɔrɔ kelen fatula ka ban dɔw fila minnu bɛ yen o y'olu de ta ka taa n'u ye Sevare dɔgɔtɔrɔso la Moti an ye kibaruya min sɔrɔ ntɛnɛn ko denmisɛnnin kɔni kelen sen kɔni a sen kelen o tigɛra salon fana den desanburu kalo in na a ɲɔgɔn dɔ denmisɛnninw y'a ta bin tɛ bɔrɔ la ka na n'a ye so kɔnɔ a jiriw bolo o fana na maa fila sara dɔw joginna o kɛra lujuratɔw ye o kalo kelen na ɲina fana a ɲɔgɔn kɛra an m'an yɛrɛ ɲininka de ni fiɲɛ bɛ bɔ min a bɛ sɔrɔ maa fila o de bolo n'a ma sɔrɔ sɔrɔsiw bolo a bɛ sɔrɔ terrorisiw de bolo walima yɛrɛ i b'a sɔrɔ complice dɔ b'u bolo koro dugu kɔnɔ min bɛ se ka di denmisɛnninw ma k'a fɔ ko tulonkɛfɛn dɔ a ye taa tulonkɛ n'a ye a ye taa bila bin ɲiniyɔrɔw la ni denmisɛnninw y'a ye u k'a ta n'u y'a ta u bɛ taa tulonkɛ n'a ye donc o n'a ɲɔgɔn caman pour le moment kɔni an m'a dɔn exactement an t'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min bɛ sɔrɔ sira min fɛ nka a kɔni a bɛ ka dusukasi korokaw ma kosɛbɛ an b'a ɲini faamaw fɛ koro dugu ɲɔgɔn bɛ cogo min na u ka lakana sabati a kɔnɔ kosɛbɛ Janba ka bɔ Kɔnɔbugu fɛn kɛra fitiri ani safo cɛ de cɛ naani u donna ne kan ka marifa jɔna donc wari tɛ n ko wari bɛ wulisela ka taa ne ka kɔntɛri sama fɛn bɛ u y'a bɛɛ ta cɛ naani ala kɔni farala kan mamugu tɛ maana mɛ mɔgɔ minnu kɔni bɛ yan an bɛɛ y'an da an disi kan donc min ka d'u ye u ye kɛ bitigi la ka bɔ ala barika la kɔni mamugu tɛ maa si la kɛ ne yɛrɛ la ko in kɔni ko in a y'an kɔnɔ gan dɛ ni ɲɔgɔnna ka kɛ dugu cɛmancɛ la foyi ma bɔ a kalama fo ko bannen kɔ mɔgɔw sɔrɔla ka na ni faamaw ma wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko in a y'an lafili dɛ fitiri ni safo cɛ ka na dugu cɛmancɛ la ka na ataki kɛ maa wɛrɛ ka bitigi tɛ ne yɛrɛ canin don n bɛ n ka feere kɔnɔ ka na marifa jɔna cɛ naani min ka di u y'a kɛ u bɔra u donna fila donna ɲɔgɔn fɛ kɔfɛ kelen wɛrɛ sera ka don donc kɔfɛ donna o donnen min sigilen don mansin kunna u y'o to yen kɔfɛ u tilala k'o minɛ ka fara u kan donc ko ka wari bɔ n'o wari tɛ u cɛ naani de don u nana moto la de u ye moto jɔ kɔfɛ de donc fila nana kɔfɛ kelen donna kɔfɛ kelen wɛrɛ sera ka don u kuma ka kuma fɛ kan jumɛn na bon ko in mina fɔ filakan ani kɔrɔbɔrɔkan parce que bamanankan jɛlen tɛ quoi ni kumana dɔrɔn bamanankan tilennen tɛ fili la i ye bamanankan mɛn dɔrɔn a fɔcogo ni filakan o de ka surun ɲana ani kɔrɔbɔrɔkan cɛ fila de kumana ne fɛ maa minnu ye nin kɛ la aw yɛrɛ ka yɛrɛ la u kun bɛ sawura jumɛn na bon fini kɔni b'u la kɔni ni fini faamafin de ka su parce que bouson b'u la mais ni ye tini ye k'a lajɛ ni faamafin de ka su nafolo kɔni a bɛ dɔɔnin bɔ dɛ parce que a kɛra an ka sugu yɛrɛ n'o ye dimanche ye a kɛra o tile kɔnɔna journée de la fɛn bɛ u y'a bɛɛ ta a jidɔn fara biye kan u y'a bɛɛ ci a jɛsilen kɔni a bɛ den kɔnɔ o ye saki minɛ n terikɛ dɔ don a tun bɛ na ci dɔ la an fɛ yan bon u donna dɔrɔn u y'o minɛ ka fara ne kan donc k'u ka saki b'u bolo u y'u ka saki d'o ma o tɔgɔ ko ba bouger do quoi olu nana k'a bɛna ci la dɔrɔn donc u y'u ka wari minɛ ka fara u ta kan fana y'a da disi ka fara anw kan juin in na o ya sécurité dugu kɔnɔna yɛrɛ la ça c'est grave donc en gros en matière de sécurité parce que min kɛra tile fila na Mali kɔnɔ donc an b'a ɲini ni comme an y'a fɔ cogo min jamanadenw de bɛ information di pour ka se k'a lase maa ma ne bɛ fɛ ka information yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔna na lakanabaliya kɔnɔna na Mali sécurité Mali politique ko la an y'o de fɔ juma o juma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka k'a kɛ ka sɔrɔ k'a rediffuser samedi don donc n'i ye n ka kibaruya ye nka min kɛra tile fila in na Mali kɔnɔna na hali bi an bɛ gouvernement wele u ka wuli ka jɔ parce que jamana kafalen b'olu de la ministère de la défense ani ministère de la sécurité baara b'olu de bolo u ka wuli ka jɔ o jɔyɔrɔ la e y'u ka mɔgɔw lamɛn parce que min don tulo de bɛ taa kalanso bawo mɛ bɛ u ka hakilinaw de d'u ma olu de bɛ commandement na olu de b'a gérer parce que u b'u ka waati de kɛ n'u ka waati kɛra ni waati banna u bɛ taa parce que u kan k'a dɔn k'a fɔ personne n'est éternel fana olu ka nafolo o faw n'o faw an'o kɔrɔkɛw de tun bɛ baara kɛ yen donc surtout a tilankɛ bɛ ye militaire den ye a tilankɛ bɛ n ka o fa ye commandement kɛ o tilankɛ bɛ n'o fa man ka o fa ye donc responsabilité sɔrɔ jamana kɔnɔna na donc il est important u k'u hakili t'o la k'a fɔ ils seront jugés tâche la o ye min kɛ pour que maliyɛnw ka se k'a dɔn donc en gros insécurité yɔrɔ ye insécurité bɛ hali Bamakɔ insécurité bi yan sabu ka d'a kan fɛti ɲɛkɔrɔla ninnu na denmisɛnnin vagabond fana cayalen don bɛɛ k'i hakili to kunu honorable Mamadu Awa Gasanwa a ye wele fitiri waati la a ko ko u y'a agressé parce que ka d'a kan a bɔra a tun taara banque la kunna sini bon a ka fɛn bɔrɔ dɔ ci a taara o bɔrɔdoro minɛ a bɔra a ɲɛsin Lobo ka fondation na Lobo ka fondation na arrivé là-bas maintenant ale bɔra ka don ale donna yɔrɔ min na ja mɔgɔ ninnu y'u suit depuis a taara bɔrɔdoro min yɔrɔ min na banque la u y'u suit de quoi o hakili a taara wari de ta donc o selen fo Lobo ka yɔrɔ la maintenant ale donnen ye subarikɛ tora mobili kɔnɔ o de o fana ka mobili vieux automatique ninnu i bɛ tile 20 digi dɔrɔn i b'a da bɛɛ bloqué quoi ale ma da bloqué ale sigilen tora ten mobili kɔnɔ bon n t'a dɔn sunɔgɔ de y'a ta an taara fɛn fɛn kɔni don
mɔgɔ ninnu nana moto jɔ ka munumunu moto kɔfɛ la ka taa kɔfɛla ale ka yɔrɔ dayɛlɛ ka a ka saki min bɛ yen a ka o ta ka passeport fɛnkɛ b'a kɔnɔ diplomatique b'a kɔnɔ a n'a ka wari dɔw b'a kɔnɔ ani fɛn wɛrɛ ko mais a ka pièce ninnu olu de bɛ a fɛnkɛ kosɛbɛ a intéressé kosɛbɛ parce que pièce ninnu na a ka mago ɲɛ pièces caman b'u la donc ni zon y'a ta a bɛ se ka u bɛ wariw ta o bɛ papier ninnu fili ni mɔgɔ min y'a papier ninnu sɔrɔ i bɛ se ka n'a bila radio fréquence la yan bon sɛbɛnnikɛ bɛ bɔ a kalama tuma min na ka jigin k'a bɛ tugu kɔ ka kule mɔgɔw bɔra mais mɔgɔw ko ko sɔrɔti ka na tugu ko parce que a bɛ se ka kɛ marifa b'u bolo n'a kun tora marifa kun b'u bolo u b'a tirer quoi donc ale ye jɔ ka kule ka mɔgɔw wele mobilitigi dɔ y'u gɛn mais o ma s'u la o hakili a bɛ saki fili mɔgɔ sa ka saki fili donc vraiment mɔgɔw k'u hakili to yɔrɔ la an bɛ waati min na sisan yɔrɔ bɛ yɔrɔ la sufɛyanfan ninnu ni fɛn ninnu fɛ fitiriyanfan ninnu fɛ mɔgɔw k'u hakili to yɔrɔ la kosɛbɛ parce que mɔgɔ ninnu u ka kɛ kojugu hali jɔlen circulation yɛrɛ u bɛ fɛn dɔ da i ka mobili pinɛ jukɔrɔ i bɛ jigin k'i bɛ taa lajɛ dɔrɔn a sɔrɔ u ye tiɲɛli kɛ ala ka bɛɛ kisi u tɔɔrɔ ma nin bɛ kɛ san o san fɛti ɲɛkɔrɔlaw la merci beaucoup k'a fɔ bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la vraiment merci an bɛ taa ni an ka kutuba ye an bɛ ni barosen filanan ye barosen filanan bɛ tali kɛ assise min ni a bolodalen kun don jamana in kɔnɔna na n'o ye assise nationale de refondation ye an y'a ye k'a fɔ a kɔni kɛra commune caman na il est important que e yɛrɛ ka contrat bɛ fɔlɔ kɛ ne ka min ye assise la ayiwa ne komi yanni e kun ka don taa ni kun tɛ yanni tan ka taa ne ye dɔɔnin di a la je crois que mɔgɔw y'o faamuya donc n'i y'a fɔ cogo min an b'a effectivement depuis a daminɛ kɛra fɛn caman fɔra assise ko in na assise ko in nana hakilina daminɛ de la comme e yɛrɛ y'a participer kosɛbɛ commune 3 la jateminɛ kɛra depuis il y a tile dama ni a daminɛ san yɛrɛ tɛmɛnen commune ninnu bɛɛ kɔnɔna na Mali yɔrɔ bɛɛ presque a sera ka kɛ n'i y'a fɔ k'a yɔrɔ bɛɛ a sera ka kɛ n'i ye jateminɛ kɛ sur les 740 et quelques communes a sera ka kɛ à peu près 600 et quelques o de tun ɲinilen don parce que ko yɔrɔ dɔw bɛ yen nka donc hali n'i ye Segu ta Segu mara la ka taa tun bɛ se ka kɛ commune min na commune 10 ɲɔgɔn a tun bɛ se ka k'o de la mais a ɲinana k'a fɔ n'o tɛ se ka kɛ o b'o déplacer ka na commune tɔw la ka donc o ka maa 100 min b'o bolo o bɛ taa baara kɛ yen yɔrɔ min lakanalen don kosɛbɛ o bɛ déplacer ka taa u ka cercle kɔnɔ yɔrɔ min lakanalen don u ka se k'o ka taa u ka assise kɛ assise in na donc joli tun welelen don kɛnɛ kan Mali ka donc kabila ɲɛmaaw diinɛ ɲɛmaaw association parti politique maa o maa donc journaliste maa o maa da bɛ se ka don Mali ko la an ka sigi ɲɛmɔgɔ an ka ko dɔ ta hakilina 12 de b'a kɔnɔ o hakilina 12 in ka donc a bɛ école ko kuma fɔ a bɛ lakana ko kuma fɔ a bɛ Mali diplomatie ko kuma fɔ a bɛ Mali ka sariya kan ka boli cogo min na a b'o fɔ a bɛ élection ko kuma fɔ a bɛ n ka donc jamana taabolo na donc a b'a caman fɔ i y'a ta cogo o cogo n ka donc bakuruba 12 in kɔnɔna na Mali taabolo de b'a kɔnɔna na yɛlɛma jumɛn bɛ se ka k'a kɔnɔna na élection bɛ se ka kɛ cogo di baaraw bɛna se ka kɛ cogo min na kuma kɛra o de kan n'i ye jateminɛ kɛ kuma bɔra ka bin n ka donc yɔrɔ caman donc baaraw kɛra n ka tɛmɛ Bamakɔ ta kɔnɔna na n ka donc semaine kɔnɔna na a daminɛna donc a banna kunun je crois bien jateminɛ kɛra k'a fɔ n ka donc Bamakɔ gɛlɛya dɔɔni tun bɛna k'a kɔnɔna na gɛlɛya tun ye jumɛn ye k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ o ye min prévoir k'a fɔ ko maa ka donc 100 de kan ka kɛ commune ninnu kɔnɔ maa 100 ani maa 50 de kan ka taa mais ko nana ka jateminɛ k'a fɔ Bamakɔ de ye faaba ye hakili jagabaw kɛra ɲɛmaaw sigilen ka ka baara kɛ k'a fɔ n ka donc ni ko k'an bɛ maa 100 ani maa 50 dɔrɔn ta a bɛ kɛ gɛlɛya ye association dɔw parti politique dɔw ɲɛmaa dɔw ko n ka taa donc olu mako tɛ pɛrɛdɛmu ko la olu mako tɛ wariko la k'olu bila olu ka taa kuma parti politique ninnu ɲɛmaa ka donc parti caman bɛ yen o ko k'o tɛ taa o ko bi k'a fɔ k'olu tɛ parti ko kuma na yan k'olu bɛ Mali ko kuma de la ko parce que parti t'olu balo olu ka parti bɛ yen o parti tɛ yen nka olu bɛ balo donc olu tɛ mɔgɔ ka parti la olu bɛ parti kelen min na o ye Mali parti donc maintenant ko k'a fɔ ko nin ye parti nin ye nin maa ye nin ye RPM maa ye nin ye n ka donc nin ye wɛrɛ maa ye olu t'o ye nka donc olu ye maliyɛnw de ye et donc o maliyɛn kɔnɔna na ka taa olu b'a kɔnɔ parce que hali olu maaw ka taa donc o bɛ parti ba min fɔ n'o ye RPM ni dɔw ye olu yɛrɛ bɛ ka CNT
olu yɛrɛ y'a ɲɛma ye donc n'i ye jateminɛ kɛ ka to olu maaw ka donc caman bɛ yen olu ko an tɛ parti ko kuma na an tɛ opposition ko kuma na an tɛ majorité ko kuma na an bɛ transition ko kuma de la o transition in ka to donc ni Mali ko kɛlɛ kɔ ça veut dire ka taa kɛ n'a fɔ ka taa i ba sara a su dun de kɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ bɛ yen ka taa ko parce que i ba kɛlɛlen don k'i ba man di i ba salen k'i tɛ taa su dɔ la o tɛ se ka bɛn k'i fa sara ka taa k'i tɛ t'o su dɔ la k'a tɛ se ka bɛn ka sɔrɔ ka taa quelle que soit la situation e de fa don e de ba don Mali yan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen min na o ye Mali ye lahara n'an taara an bɛ ɲininka fɛn kelen min na o ye ka adamadenya kɛcogo ani i ka jamana i ye mun y'a ye n'an bɛ i bɛ ɲininka o de la o ko n ka donc lahara i kan ka ɲininka fɛn min na olu tɛ se k'o dabɔ a la politique ko kama mɔgɔ ye donc o de la an y'a jateminɛ k'a fɔ anw kuma caman kɛra commune ninnu bɛɛ la jamaw cayara maaw bɔra i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nka donc tellement place tun tɛ yen i ye min fɔ o jɔlen tun bɛ da de la hali ni da la mɔgɔ min jɔlen don ni kuma tun fɔra ka donc ni hakilina bɛ se ka taa i b'a sɛbɛn bigi la i b'a sɛbɛn ka donc k'a ci u ma o b'a ta ka i b'i bolo yɛrɛ kɔrɔta u b'i wele i b'i bolo wele ka donc hali ni ye motion demandé a kuma bɛ ni e bɛ jɔlen bɛ kɛnɛma ni ye tɛgɛ di i bɛ don ka k'i hakilina ta fɔ o ye nin hakilina nin de fara ɲɔgɔn kan baara in kɛra cogo di surtout min taara ka donc o ni gouvernement ka maaw tɛ kelen ye ça veut dire que les 100 personnalités olu de taara baara dira olu ma ka commission dilan o commission fila commission dilanna maliyɛnw de farala ɲɔgɔn kan groupe fila ka taa donc indépendant qui n'a rien à voir k'a fɔ ka taa fɔlɔ ka taa préfet ni sous préfet olu de bɛ rapport kɛ nin na aw bɛ segin de ka taa aw yɛrɛ de bɛ mɔgɔ ta ka taa donc n'o bɛ rapport kɛ donc o kɔnɔna na ka taa n'o rapport kɛra n'aw bɛnna kan ka ban a bɛ kalan bɛɛ ɲɛna a bɛ valider n'o valider la ka taa o bɛ taa aw ka commune tɔgɔ la k'a fɔ aw ye min ɲini o ye nin mais ni ala sɔnna ka taa baaraw bɛ na continuer d'ici donc le 30 janvier fɛn bɛɛ bɛ kɛ ka taa le rapport sera déposé le plus tard le 25 parce que surtout ko bɛ continuer jusqu'au niveau régional donc au niveau régional 300 personnes bɛ na taa a bɛna caya n'o ye donc olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila ka synthèse kɛ ka nin rapport bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'o ye o baara ka taa donc o de bɛna laban Bamako kɔnɔna na hakilina min b'o la baara in bɛ kɛ ka taa donc maliyɛn ka taa donc maliyɛn min taara o y'a dɔn k'a fɔ o ye maliyɛn ye parce que jateminɛ kɛra min kɛra ka taa depuis discussion daminɛ depuis 1960 fo ka na se yɔrɔ min bi papier o papier kan ka fara ɲɔgɔn kan synthèse o synthèse kan ka kɛ o y'o synthèse bɛ kɛ de façon globale ka baara di n ka hakilinaw kɔnɔna na donc ni maa min y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ fara kan o bɛ kuma d'i ma i bɛ hakilina ta fɔ hakilina baara kɛra nin cogoya de la donc ni an ye téléphone di ni min bɛ se k'i hakilina ta fara kan o bɛ se ka hakilina ta fara kan min bɛ kɔfɛ o sen kan les Maliens de l'extérieur olu ta bɛna daminɛ o sen kan donc a bɛ kɛ jamana yɔrɔ tɔw bɛɛ la et donc baaraw bɛ kɛ o kɔnɔna na donc hakilina min bɛ se ka taa o bɛ ta ka taa pour ka se k'olu ka proposition di personne ne sera exclu bɛɛ bɛ hakilina ta di Mali ko la Mali kura min kan n'an bɛ fɛ a ka taa hakilina kura min n'an bɛ fɛ a ka taa pour que a ka se ka dɔn k'a fɔ n'i kɛra ɲɛmaa ye e min kɛra ministre e min kɛra président ye maliyɛnw man kan ka siran e ɲɛ e de kan ka siran maliyɛnw ɲɛ ministre yɛrɛ a laban maa tɛna a ɲini parce que tellement a kungo bɛ caya suyɛni ni kalabanciya maalankoloya min bɛ k'a kɔnɔ a bɛ ban service la ɲɛmaaya bɛ d'i ma min ka di ye i fa ni somɔgɔ i b'o don cogo min y'i diya ko fɛn t'i k'a la o bɛna ban baara bɛna kɛ n'a fɛ k'a fɔ jamanadenw sago la i bɛna don o de sago la n'i tɛ se k'o kɛ i b'i da bɔ a la maa min bɛ se k'o kɛ c'est pour cela n ka kuma bɛɛ kɔnɔna na n b'a fɔ ko kabilatigiw hɔrɔnw danbetigiw halalaw a ye politique kɛ mun n'a ye politique kɛ maalankolon min b'a la olu bɛ bɔ a kɔnɔ kosɛbɛ donc n bɛ se ka min fɔ o ye nin ye n t'a dɔn min dɔ b'i bolo ka fara kan. dɔɔni min bɛ n bolo ka fara kan ni n ye min na kɔlɔsi a bɛ komi Asisi n'a laɲinina cogo min na a kɛra ten i y'a fɔ an y'a fɔ a fɔra ko mɔgɔ 100 mais mɔgɔ 200 bɔ taara salle dɔw kɔnɔ bon n ye min na kɔlɔsi fana mɔgɔw y'a kɛ bɛɛ taara ne tun bɛ commune 3 la commune 3 la an y'a ye k'a fɔ commune a couche bɛɛ tun bɛ a bɛɛ dugutigi wo ka taa bila kafo wo jeunesse wo association féminine fɛnkɛ minnu bɛ yen a bɛɛ de tun bɛ reconnaître c'est-à-dire a bɛɛ de tun bɛ seul gouverneur de ma se ka yana sɔrɔ a ka ciden o tun bɛ kɛnɛ kan ye bon fɛn fɛn tun bɛ yen fana a bɛɛ an tilalen groupe la kuma dira bɛɛ ma maire y'a ka intervention kɛ a y'a jira jama na k'a fɔ wa a fɔra ko per diem ko t'a la ko Mali ko don mais avec tout ça la mɔgɔw ma mankan ci mɔgɔw ma miiri foyi ma k'a la maire y'a fɔ cogo min na a bɛnna mɔgɔw ma ten ko Mali ko de don ko per diem t'a la tilera fana ni kelen k'o de don mais nun togo n'a hakili la mɔgɔw tun bɛna mankan ci salle kɔnɔ mais maire y'a fɔ
ni ma tɛgɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔ ma a ma digi mɔgɔ la a ma mɔgɔ tɔɔrɔ wa on est resté cɛkɔrɔba ninnu dugutigi dɔw hali taama ka gɛlɛn ma ils sont restés dans la salle fo 14h de an bɔra ka taa dumuni kɛ i yɛrɛ ka jateminɛ cɛkɔrɔba ninnu dɔw dɛsɛlen dugutigi ninnu dɔw dɛsɛlen mais avec tout ça là u tora fɛn in kɔnɔna na ko Mali ko don donc ne o y'a yira ne la k'a fɔ Mali a ka di malidenw ye wa malidenw bɔra fana sigi in na wa n'Ala sɔnna fana ko sigi in fana kuma min fɛn bɛɛ mana kɛ min kan n'a taara ko baara bɛ kɛ n'a ye k'a tɛna na bila tiroir kɔnɔ an b'o de ɲini o de ka gɛlɛn a ma. Prince jamana hakilina ye min ye an bɛ baara min kɛ an ka tɛ jamana kɔnɔna na an bɛɛ n'i y'a fɔ an bɛ baara min kɛ an bɛ maliyɛn bɛɛ de ma pour que an k'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ tɛna an ka jamana ye abada a diyara an ye a ma diya an ye o mɔgɔ wɛrɛ tɛna an ka jamana ye an de b'a kɛ an sago il faut que maliyɛnw k'a faamuya k'a fɔ Mali ye an bɛɛ de ta ye ni i ye min kɛ i b'o de sɔrɔ n'i y'i ban ka taa dɔn k'a fɔ i b'i ka jamana to mɔgɔ wɛrɛ bolo c'est-à-dire an bɛ kɛ ka kɛ maa ɲugutɔla ye baara bɛ kɛ o kɔnɔna na ni maliyɛnw y'a faamuya k'a fɔ jamana nin ye anw bɛɛ de ta ye maa ma fisa ni maa ye maa k'a dɔn k'a fɔ ka tɛ ko jamana ye ko bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la anw dira Ala ye sababu d'an ma ka kalan d'an ma Ala ye sababu d'an ma k'anw sen ka taa dɔn an ka kuma maaw ɲɛna Ala ye kuma d'an ma maaw dɔw bɛ kuma don anw da ka taa n'i y'a fɔ cogo min u bɛ hakilinaw d'anw ma n'an ye min fɛ min ma ɲi u b'a fɔ anw ye o kuma in kɔnɔna na ka hakilinaw ta ka hakilinaw développer n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ o baara in kɔnɔna na bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali ko baara don an kana ko kɛ n ka taa k'a kɛ i n'a fɔ n ka taa ko karisa de ta don bi ni baara in bɛɛ bɛ kɛ n ka taa ni Hasimi tɛ yen don min baara in bɛɛ bɛ kɛ ni Choguel tɛ yen don min baara in bɛɛ bɛ kɛ n ka taa donc na anw tɛ yen don min Mali de bɛ yen donc o Mali ko na mɔgɔw kan ka faamuya k'a fɔ baaraw bɛ kɛ na ni hakilina de ye mɔgɔ ko tɛ k'a fɔ i bɛ to k'a fɔ i ka émission kɔnɔ toujours an ka bɔ mɔgɔ ko la an ka dɔn jamana ko la ko solution sɔrɔ n bɛ profiter nin fɛ ka komintura musokɔrɔba madame le maire an b'a fɔ kosɛbɛ a ka cɛsiri la ale satisfaira kosɛbɛ a nisɔndiyara kosɛbɛ awɔ ale de don a y'a ye fana k'a fɔ bɛɛ taara o y'a nisɔndiya kosɛbɛ a tilala k'a ye remarque kɛ salle kɔnɔ fana ko kasine bɛ bɛɛ nun na ko kasine bɛ o yɛrɛ y'a tɔ nisɔndiya kosɛbɛ kosɛbɛ ale yɛrɛ ye groupe fila in bɛɛ a taara fila bɛɛ la a bɛ taa dɔ kɛ yan fɛ a bɛ na yan fɛ a bɛ dɔ kɛ a bɛ na yan fɛ donc a y'a ye k'a fɔ cɛkɔrɔbaw bɛ u cɛsirilen don donc ale yɛrɛ fana tora u kɛrɛfɛ ka baara ninnu kɛ vraiment an b'a fɔ a ka cɛsiri la kosɛbɛ madame le maire ko bon vent ayiwa n'o tɛ an bɛ taa an ka barosen filanan ye CEDEAO ye sanction min ta k'u bɛna lase Mali ma don nataw la an y'a ye k'a fɔ an ka maaw bɛ wuli ka jɔ minnu na e ye mun lakɔlɔsi a la CEDEAO ɲangata in kɔnɔna na ɲagi in kɔnɔna na an bɛna se ka kɔlɔlɔbaw sɔrɔ a la wa n'i ye jateminɛ kɛ Prince CEDEAO tun kan ka min kɛ caman tun sigilen don maliden jugu dɔw sigilen don k'a miiri k'a fɔ ko jamana tun bɛ ci à partir du 12 olu fɛ Mali ko ban Prince n ti fɛ k'an da don mɔgɔ ko la mɔgɔ t'an bɛ Mali ko mais min don e t'a tugu e ni ne ka dɔn an bɛ to ka kuma min fɔ maa dɔw bɛ an ko lamɛn fɔlɔ san'an ka tɛmɛ ni fɛn dɔw ye parce que min don Prince Mali ko in na n'an ma ko dɔw jagoya dɔw la jamana bɛ ci a bɛ ci an ka cɛnin dɔ lamɛn u b'a fɔ a ma ko Isaka Ojiri a ye min fɔ ani min fɔra bi a ka lamɛn an ka sɔrɔ ka se ka taa commentaire la n'o tɛ a tɛ constitution i bɛ ka de kun bɛ mais i bɛ se ka bila charte kɔnɔ cogo jumɛn na ka jamana ta k'a d'i ma ka taa chronogramme fɔ an ye ko ka taa élection na alors que jamana sécurité ma ɲɛnabɔ a lakanako ma ɲɛnabɔ miliciw ma désarmer kalanko ma ɲɛnabɔ sow ma minɛ accord d'Alger min kuma bɛ sen na an ma bɛn o kan alors que charte y'a fɔ ko ka accord d'Alger ko k'a lajɛ yɔrɔ min b'a la an ka bɛn o kan yɔrɔ min ma ɲi an ka jɛ ka maliyɛn fɔ ko ka sɔrɔ ka na taa élection jɛlen na élection jɛlen bɛ kɛ ni mun ye système jɛlen ani mɔgɔ jɛlen minnu bɛ boliboli la n'i y'a sɔn jate est ce que ninnu kan ka élection ko kuma yɛrɛ fɔ mɔgɔw bɔra yan bɛɛ ɲɛna u bɛ ka jamana nafolo suɲɛ u ni jamana tigi kɔrɔ denkɛ kun b'a kow la ɲɔgɔn fɛ yan dɔw bɛ mais y'a mɛn a jamana tigi kɔrɔ denkɛ kun b'a kow la ɲɔgɔn fɛ yan non ne b'a fɔ a tɔ to n'an taara ɲɛfɛ n'u kumana n bɛ dɔ wɛrɛ fɔ mais i ka kumaw kɔkari ka fɛnw sacoji i ka kuma ninnu ka girin an ma parce que an bɛ fɛ au moins i b'a faamu olu bɛ yen mɔgɔw bɛ yen nɔ dossier mun b'u nɔfɛ walahi a bɛ kulu bɔ
Bon, olu bébé, olu m'a mis au maniement au gestion. Et n'a fera trop quand on élection là, avec ça. C'est comme tout simplement, ça dit que ça, c'est comme si on a trahi le peuple. Charti accessibilité Mingera. En mettant élection là, ça veut dire quoi? Mingera 2012 au théâtre. Vous voyez, quand coup d'état que je connais, coup d'état banni quoi fait, oui, ça nous renégue, qu'au généralier, bon, quoi, moi, voir une mobile, deux blocs, qu'a fait un cas de maman. Mais aller à ces élections bâclées là, c'est quoi? C'est pour donner ce qui était aux affaires, puisque vous les d'abord, on a fallu choisir, d'abord, réalité boule de boulot. Mais ni à Madjéa, quand on a élection dans 9 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système va rester, et ça veut dire que nous, on s'est bâti pour rien. Vous pensez que nous, on va s'associer à ça? Ni mami ni baba. Ça veut dire ni mami à la mais had ni khoroy. Ni à la mais éthique et ka khoroy. Ya c'est akal la mais c'est atlala tuna ay parce que nous de famo ni halala dew damitiki dew khoron dew maba dew na yi politique to mala kolo do politique bi ke fen la kolo politique ke ñu to fe politique ke ngata mala kolo fe par exemple avec damitiki ko yi avec mala kolo ko yi akal la mais en bonne moula akal la mais bi ay mi fo hier maintenant ay mi fo aujourd'hui ay mi mangala c'est maintenant qu'il commence à me découvrir et ma femme donc ni en anabi on a eu avec l'aide du peuple ni peuple tout est am c'est avec Abia mais ni avec Abia il faut faire ce que le peuple veut et non ces politiciens là pas des politiciens qui font faire tout le monde on me voit me c'est la troïka quand même c'est ah nous verra ils nous ont traités de tous les mots et ils vont c'est les prétentieux et nous connaissons non ils ont des dossiers pour l'économie ils ont des dossiers ceci cela ils vont pas chiter au moment il faut mais nous bina mais il faut qu'ils partent il faut donner le pouvoir au peuple peuple le pouvoir est mieux bi kana ni lakana kana ni basi ka kalan ko yana kati sigane nunga pour na ko de ulu muntai ulu muntai ça da politicien mu de baraka to be no ya des engrais ferlatés là-bas ulu te amna do bon ni bébé il y a les blindés à carton là-bas il y a les APCAM là-bas il y a tous ces systèmes pour te dire coup d'état imprescriptible de Koumaï coup d'état koroye mouye pour ka fanga un coup d'état mais ni fanga filo on lève il peut commencer à fanga filo donc c'est des pushistes donc vraiment qu'ils arrêtent vraiment quand histoire falsifiée quoi parce que bien dans la Mali fait que le Norondo hey on refuse la dictature militaire on refuse la dictature militaire on refuse la dictature militaire transition côté haut. Transition, ça prend fin le mois de février, c'est clair. La transition prend fin le mois de février. Ça, c'est très clair. Maintenant, sortons de la réflexion. Allons dans les actions. On les exige à organiser les élections avant le mois de février, on les quitte. À organiser les élections avant le mois de février, on les quitte. Et s'ils n'arrivent pas à organiser les élections le mois de février, ils ont quelle légitimité à continuer au nom du peuple? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ne vous couchez pas. Non, ne vous couchez pas. Ne me miniri en Faranionga. Pour un seul mot d'ordre, la transition doit respecter ses engagements. Point barre. Abana. Et on impose les élections. Mégaphore, ça c'est de nous mettre dans une autre logique qui va créer d'autres conséquences. On n'est pas dedans. Nous voulons vraiment, si je suis un invité, c'est vrai, je remercie, mais ne pas ni parce que faire une constitution, on est perdu. Il est dit dans la constitution, le président de la République, chef suprême des armées, les juristes sont là. On ne peut être président de la République que par élection présidentielle. C'est ça. Bon, ni que président de la République pas Mali Betola, mais ni même quoi pas Mali Betola. Il faut qu'on arrête ça. Fana Emier, député, c'est les représentants du peuple. Et ni Kalamata, c'est pas de Betola. Fin de Kera, Benkan Kono, Kalotani Segi. Parti politique sona, société civile sona, communauté internationale sona, ambe sona, pour que l'autre on est légaliste, on respecte ça. Mais non, bana, okma, mungera, munegera, mungera,
min kɛra hɔrɔn halaladenw politigi la politigi bɛ lagosi maa min kɔ ni a bɛ balo la de donc n y'o de fɔ aw ye n'i ye nin lamɛn maaw ko ko politigi mɔgɔw ma dɔn ko kuma ko halalaw tɛ halalaw bɛ politigi mɔgɔ la ne y'i bɛ ka halalaya la danbetigiya la ka kɛ ni maasiya ye maa tɔmɔlen kɛnɛma maa min ni danbe t'a la ɲininkali ka kɛ n ka dɔn a bɛ se ka kabila jumɛn de tɔgɔ fɔ a bɛ se ka hɔrɔnya jumɛn de tɔgɔ fɔ a bɛ se ka danbetigiya de kuma fɔ n'i y'a jateminɛ mɔgɔ bɛ ɲugu mɔgɔ bɛ fɔɔnɔ c'est dégoûtant c'est dégoûtant c'est dégoûtant tout ça donc le problème est que c'est pour cela ne ko aw ma ko ko politique de bɛ kɛ diyagoya ka jamana gérer ne ko k'e tɛ politique kɛ ko e ye hɔrɔn ye ne ko tɛ politique k'e ye danbetigi ne ko tɛ politique k'i ye halaladen ye ne ko tɛ politique k'i bɔra kabila dɔ kɔnɔ n'i ye nin mɔgɔ siya k'i ɲɛmaa ye ka taa mun de to dɛ e ka hɔrɔnya ni ka halala e ka kabilatigi da a bɛ mun ye parce que ni maa lankolon siya de b'i gérer ni maa min kumakan t'a maa min ka taa dɔn n'a b'a fɔ cu a b'a fɔ ca ni densiyaw de b'a fɔ ka taa ko ye ɲɛmaa ye jamana et nin de 80 vice-présidents tun ye Mali kɔnɔ où va le Mali kunu ale de ko CNT la kunu ale de ko engrais ferlate ani Tereta de bɔra réunion na ani Amadou Goïta de bɛ réunion na ani ka dɔn maa min kunu n'a tun b'olu tan ani olu de bɛ sigi comme si ko parce que ale bɔra CNT ɲɛmaaya minnu ni bɛ ka denw donc min tun bɛ IBK denw kɛlɛ ani IBK denw ka maaw de bɛ baara la où est la logique politique c'est pour cela ne ko ne ninnu to ni ne bɛ don politique la ko parce que il faut k'i yɛrɛ lada i ka nkalon tigɛ n ko ala kana o fanga nɔgɔyalen ye parce que n dalen bɛ bɛɛ la n dalen bɛ danbetigiw la n dalen bɛ hɔrɔn na halalaw la n ko n'aw tora ko politique ta aw ɲɛfɛ sira ye aw bɛ maalankolon dɔw sigi présidentya la comme min kɛra danbetantigi dɔw sigi présidentya la mɔgɔlankolon kabila tantigi dɔw sigi politikiya la o bɛ na min ka d'aw ye jamana ko b'a kɛ aw y'a kɛ tan de n y'a fɔ a ye kunun mun na i bɛ ka taa a bɛ joli fɔnɔ a y'aw ban an ka kuma na parce que aw hakili ko tun i bɛ ka kuma na mais ni n tɛgɛ siɲɛ yɔrɔ min tile bɔra ye bi aw de kan ka fɛn bɛɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana b'a aw de bolo aw de ye jamanadenw ye aw de bɛ ɲininka sini e min ye nafolotigi ye e min ye kabilatigi ye e min ye hɔrɔn ye e min ye halala ye e min ye danbetigi ye e min ye alimami ye i ye mun de kɛ pour que jamana in ka bɔ yan i tɛ saratu tigɛ ni lahara ni ala min don jahanamɛ na n'i ma kan ka tɔgɔ jamana ko kɛ aw bɛɛ lajɛlen don maa o maa b'a lamɛn c'est pour ça aw ka aw ma aw ye kuma aw denw fɛ aw ka kuma aw ka kabilaw fɛ aw ka kuma n ka dɔn aw ka somaw fɛ k'o ka politiki kɛ danbeko la ko k'o da don a la pour que maa ɲɛnamadenw ka ta kabilatigidenw ka ta hɔrɔndenw ka ta halaladenw ka ta maabadenw ka ta n'olu kɛra jamana bɛ bɔ yan n'i ye jamana to n ka tɛ maa min na maa min man kan ka kuma bulon kɔnɔ maa min ta man kan ka don bulonkɔrɔko la maa min bɛ ciw fɔ bi maa min bɛ ca fɔ bi k'a bɛ bɛɛ bɔ n'o ye aw ye wa yɛrɛ kɛ n ka tɛ maa min ye n ka tɛ dɔn jamanadenw bɛ yɛlɛ aw la donc pour nous politiki bɛ se ka kɛ politiki kalan fɔra anw ye cogo min hɔrɔnya don danbetigiya don halalaya don i ka koba n'i y'a kɛ ko fitinin ye i yɛrɛ bɛ kɛ maa nafolo ye i ka halala ko n'i y'a kɛ ko kuntan ye i yɛrɛ bɛ kɛ halalafan ye i ka danbe ko n'i y'a bɔ danbetigiya la i bɛ kɛ danbetigiba ye n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a fɔ anw bɛɛ lajɛlen waati de b'an bolo parce que maa t'a dɔn i bɛ sa waati min kɔnɔna na donc o kɔnɔna na bɛɛ kan k'i jɔ n'i kan ka segin don min sini ɲininkali bɛ kɛ u yɛrɛ bɛ taa jɔ i ka so kɔnɔna na n ye mun de kɛ n ka jamana ye n ye mun de kɛ pour que maliyɛnw ka bɔ n ye sensibilisation jumɛn de kɛ ne kɔni b'a fɔ don min ne taara k'a fɔ n kumana aw bɛɛ fɛ k'a fɔ aw kana i bɛ ka ta n kumana aw bɛɛ fɛ k'aw danbetigiw ka na politiki la n kumana aw bɛɛ fɛ k'aw halalatigiw ka na politiki la n kumana aw bɛɛ fɛ k'aw nafolotigiw ka na politiki la n kumana aw bɛɛ fɛ k'aw hɔrɔnw ka na k'aw y'aw ban n b'a fɔ ala n'i kan ka min don jahanama kɔnɔ a don a la ne kɔni ye ta fɔ ne ye ci de ye donc ninnu de bɛ politiki la gosi donc fasi n tun bɛ fɛ k'i ka commentaire dɔɔni ka kan ala sɔnna dɛ bon ne tɛ commentaire ba kɛ nin kan ni kɔni b'a dɔn dɔrɔn a ye malidenw la orienté ka ban o ye kelen ye bon a ka parti fana nimisa ka parti fana kan kosɛbɛ parce que n b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ ɲɛta fɛ n'i bɛ parti in na i bɛ bɔ a la parce que i b'a dɔn k'a fɔ i ka ɲɛma kuntilenna kelen t'a la bon mali ko fana t'a la a bɛ yɛrɛ ko de la a bɛ na fɛn fɛn kɛlɛ fɛn fɛn la nin ye a b'a yɛrɛ kun ka kɛlɛ de la
donc i man ka to o parti sugu la n b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen u bɛna kasa furu ka bɔ parti na ka o dimi laban a bɛ to a kelen na parce que kun tilenna t'a la mais min bɛ n dabali ban n'a fɔra ko mɔgɔw tulo bɛ nin na nin kɛra mɔgɔw ɲɛna nin kɛra kunun kɔrɔ san 1 tɛ san 2 tɛ nin kɛra kunun kɔrɔ ka cu fɔ bi ka cu fɔ ca mais ni nin kotigiw k'ale bɛ jɔyɔrɔ de ɲini Mali la ni Mali kalifara jɔyɔrɔ kalifara nin na o yɛrɛ k'a gɛn a ma se ka labɔ a tɛ se ka laban parce que fɛn dɔw bɛ yen an ka tiɲɛ fɔ n'i donna la i bɛ bɔ a la quoi bon ne nin ko k'ale bɛ il veut être un responsable de ce pays encore a bɛ taa fɔ k'a bɛ taa kalafiliw la a bɛ na fɔ k'ale bɛ taa député ɲini a bɛ k'a bɛ taa maire ɲini donc malidenw aw yɛrɛ kan k'a dɔn n'i ka kala ta poubelle ye ou ka kala ta ni min ye aw kan k'o dɔn sisan mɔgɔ kan ka kala ta mɔgɔ mun ye olu sali kɔnɔ ko cogo min mɔgɔ dɔw bɛ se ka sigi ka tɛgɛrɛ fɔ ninnu na k'olu ye halala mais hali sini ni kala ta kɛra mɔgɔ dɔw ayi n ko min ma sali kɔnɔ a kumana min ye tɛgɛrɛ fɔ est ce que olu ye halala o i b'a dɔn ye min fɔ a ye u yɛlɛla a ma de o u ma yɛlɛ a fɛ dɛ non e m'a faamuya u yɛlɛla a ma de a ye min fɔ kunun i filɛ ka essayer mais ne dɔgɔnin Amadu Goyita n y'o sigilen ye n ka n b'a dɔn bɛ Amadu min dɔn Amadu u yɛlɛla a ma de Amadu yɛrɛ jatigɛra walahi a jatigɛra parce que ni Amadu ye Kawuci min ye nin position kɔnɔ n m'a fɔ hakililaw tɛ kelen dɛ mais ni Amadu y'a ye a jaabi tigɛ fo ka diɲɛ parce que ni Amadu min dɔn dɔgɔnin ye quelle que soit la situation n m'a fɔ ka tɛ dɔn a donna i bɛ ka nin ko la k'a fɔ k'a sɔnna Kawuci mais n'a y'o kɛ aussi a diɲɛlatigɛ kɔnɔ ka taa dɔgɔ ne bɛ qualification wɛrɛ d'a ayi a tɛna sɔn a la c'est dommage n b'a dɔn c'est dommage n b'a dɔn Amadu Goyita mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ hali kiyama Kawuci tɛ se ka sigi a kɛrɛfɛ c'est dommage a tɛ se ka sigi a kɛrɛfɛ c'est dommage a tɛ se ka kuma Amadu Goyita bɛ yɔrɔ min na a tɛ se ka kuma yen tuguni ça non a tɛ se i m'a ye sa u y'a to kuma na k'a fɔ ko cɛ est un invité u fɔra ma pour que a ka se ka bɔ kuma na d'accord vraiment bon nin sugu bɛ bɔ ni wari de ye sini k'a bɛ maire ɲini ou bien député ɲini a bɛ wari dɔw b'o ka wari minɛ ka vote a ye jamana an bɛ bɔ nin na cogo jumɛn f'an k'a lajɛ an bɛ nin kɛ c'est a fɔ mɔgɔw dɔn mɔgɔ minnu don mɔgɔ qualité minnu don o de nin kɛ kun ye o de k'aw kunnafoni a la n'o to an bɛ taa ni an bɔra CEDEAO ka fɛn kɔnɔna na i ye min fɔ CEDEAO baara min kɛra hakilina min kɛra ka dɔn an bɛ sigi k'a tɔ kɔnɔ parce que situation ma donc o ye décision min ta ka kɛ décision tɛ se ka ta ka tɛmɛ nin o bɛ menacer min na ka donc lettre ci o ma k'a fɔ ni Ala sɔnna le 31 programme bɛ d'u ma parce que ka programme kɔnɔ ka tɛ donc o bɛna d'u ma ka tɛ baara kan ka kɛ cogo min awɔ donc en gros c'est ça CEDEAO ka yɔrɔ ayiwa an bɛ taa cadre de charge la an y'a ye k'a fɔ u ye mɔgɔ caman parti ninnu bɛ ka fara fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ u b'a fɛ i y'a fɔ Kawuci yɛrɛ y'a fɔ a ka laɲini kɛ k'u ka to ɲɔgɔn bolo u b'a fɛ ka labɛn dɔ kɛ mɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u b'a fɛ ka sortie dɔ kɛ maintenant pour que ka se ka u yɛrɛ da y'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ assise nin ko k'a boycotter ayiwa e bɛ se ka mun fɔ o la mais n'i ye jateminɛ kɛ i ye RFI lamɛn u ka radio propagande i y'a lamɛn donc baara bɛɛ bɛ kɛ la maa o maa bɛ yen ka donc assise contre la o tun bɛ émission kan o de kan ka taa essayer k'olu bila ɲɛfɛ mais min don il faut k'o ka faamuya anw bɛ baara min na jamana ko la an ka taa maa wɛrɛ tɛna an ka jamana dilan n bɛ histoire dɔ d'a ma pour que ka se k'a fɔ maaw ye u k'a faamuya n'i ye jateminɛ kɛ nka donc jamana tumani min na an tun bɛ Faransi tun bɛ guerre la ka fɛn bɛɛ kɛ ka tɛ Faransi o gɛnnen ka bɔ ka taa donc ça veut dire Faransi ɲɛmaaw gɛnnen De Gaulle nalen ka boli ka taa ka donc Angleterre jateminɛ kɛra k'a fɔ maa dɔw bɛ yen ka taa ani o tun tɛ bɛn foyi n'o tun ye communiste ye donc olu de bilala olu de y'u yɛrɛ organiser ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan De Gaulle tun bɛ kɔfɛ tuma min a ye appel min kɛ pour que maaw ka fara ɲɔgɔn kan k'ale de baara de kɛ cogo min il est anti-communiste anti-communiste fɛ mais mun kɛra ka taa donc a seginnen ka na k'a fɔ ka donc o gagnélen tuma kɛlɛ la Afrique taara o dɛmɛ tuma min an gagnélen don kɛlɛ la tuma min an y'o dɛmɛ tuma min anw nana anw farala ɲɔgɔn kan ka jamanaden danbetigiw ni hɔrɔn ni halalaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka jamana sauver donc n'i ye jateminɛ kɛ ka to o don k'a fɔ il est anti-communiste anti-communiste fɛ mais communiste ye kɛlɛ min kɛ ka taa donc a ko ma o ka maa ɲɛnama min bɛɛ bɛ yen o ka na an ka hakilina kura ta jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna bi kunun ka donc Ibrahim Boubacar Keita de bɛ jamana tacogo jugu de y'a to ka tɛ donc a bin na aw ko ka tɛ donc aw b'aw yɛrɛ sɔrɔ hali bi a bɛ i bɛ ko kɛlɛ la ko fila n'a bɛ i bɛ ko kɛlɛ la a bɛ dun ka juguya kɛlɛ la ko bɛ taa nin na ko bɛ taa nin na
n'i ye jateminɛ kɛ nka est-ce que Mali ko don est-ce que Mali ko don bɛɛ ka k'i yɛrɛ jaabi k'a dɔn k'a fɔ n ka taa dɔn ko hakili jagabɔ la ne tɛ Mali ko kuma fɔ a la ne bɛ min fɔ n ka taa dɔn dɔw ko n ka to ka avantage min b'u bolo n'o y'o ka sɔrɔ ye o binna olu tun b'o ja cogo min o tɛ se k'o ja ten donc o kɔnɔna na n ka taa dɔn anw kan ka gɛlɛya o gɛlɛya se jamana ma an bɛ wuli an b'o gɛlɛya se jamana ma pour que au moins n ka taa dɔn a ka dɔn k'a fɔ ni anw tɛ jamana tɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na donc n'i y'o jateminɛ kɛ n ka taa hakilina taw kɔnɔna na n'i y'o jateminɛ kɛ kow kɛcogo la c'est que pour moi a tɛ hɔrɔnya ko kuma fɔ a tɛ danbetigiya kuma fɔ a bɛ min fɔ k'a fɔ n ka taa ko ni jamana gɛlɛyara jamanaden bɛɛ kan ka jɔ sira min kan pour que an ka bɔ jamana kɔnɔ o baara de kan ka kɛ donc aujourd'hui ne ko bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ a ti c'est les Maliens qui doivent juger o banna ka taa assise min na aussi c'est les Maliens qui vont juger parce que Maliens ko politique ti kɛ ten désormais pour que ka politique kɛ il faut mériter o baara de kɛra an kan ka yɛrɛ sɔrɔ tiɲɛ u ye dɔ kɛ fanga in na ten sa u ka fanga in bila ten sa Mali den wɛrɛ ka na c'est les mêmes têtes c'est les mêmes groupes c'est les mêmes partis si c'est pas moi donc c'est voilà si c'est pas moi on va pas de Mali non voilà 30 ans aw ye Mali lagosi ka Mali lagosi ka Mali ba danbe kɔnɔ même si il revient au pouvoir maintenant nous Malidenw tɛna o to yen non hali n'u nana tuguni u bɔ Malidenw tɛna o to yen parce que Malidenw ɲɛ yɛlɛla ka ban quoi et puis diɲɛ yɛrɛ dɔrɔn mɔgɔ si t'a to yen tuguni mɔgɔ dama kana k'u bɛ manipulation kɛ ka jamana k'u sago ye quoi k'a kɛ wusanba ye ka nafolo dun aw ye coron fɛn olu de ka coron don n'u to an ka taa ko a tɔgɔ Macron France président k'a tɛna kana fɔ lundi n'i ye jateminɛ kɛ Macron kelen de y'a fɔ jamanadenw bɛɛ ye yan ko le Mali est issu de deux coups d'état ko Mali ti fanga min bɛ yen fanga ɲanama tɛ ko c'est pas légitime o Macron kelen ka taa olu de ye a ka ministre de l'armée bila ka taa a ka mɔgɔw nɛni o Macron kelen a y'a ka ministre des affaires étrangères bila a ka mɔgɔw nɛni o Macron kelen a y'a ka radio propagande mɔgɔw bila ka taa donc o ka maaw nɛni o Macron kelen ka taa donc min bɛɛ ye a bɛ se ka min bɛɛ kɛ ka kuma ka taa CEDEAO mɔgɔw fɛ ka kuma Union européenne mɔgɔw fɛ ko bɛɛ ka sanction ta anw contre la pour que anw kana se ka hali dun ka sɔrɔ a Macron kelen de ko a ka maa min bɛ yen nin waati in kɔnɔ o bɔra Menaka nin waati in kɔnɔna na o y'o ka minɛn cɛ ka bɔ Tombouctou nin waati in kɔnɔ o y'o ka minɛn cɛ ka bɔ ka taa Tessalit o Macron kelen de k'a natɔla don a b'a ka campagne ko de la o Macron kelen de nalen ka taa a tun bɛ fɛ ka taa Gao hakilina fɔlɔ min tun dira parce que n'i ye jateminɛ kɛ donc information yɛrɛ ka se an ka gouvernement mɔgɔw ma a sera ka taa bi a tile 2 ye donc nin ko bɛɛ ka to o y'a to u ka journalistes de ma fɔlɔ Jeune Afrique ani o ka radio de propagande olu de wulila ka taa a kuma caman fɔ k'a fɔ ko Macron bɛ na ka taa ka tiɲɛ fɔ Maliens ye ko Macron de bɛ na k'a f'u ye diyagoya ka taa aw bɛ taa élection na ko Macron de bɛ na fɔ a ye ko n'an y'an ban ko b'anw ni dunuya tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na o Macron kelen de tun bɛ fɛ ka na hakilina min fɔra ko président fila parce que comme olu ye mɔgɔ fɛ mɔgɔw ye k'olu bɛ na ka taa donc k'o hakilina di a ko la n'o bɛ n'a bilasira o y'a ka conseiller ye n'o ye Ghana président ye n'o ye CEDEAO ɲɛmaa ye ani Tchad président donc min ka taa ye coup d'état kɛ a ye min apprécier ka taa pour lui ka taa o coup d'état ni anw ka coup d'état tɛ kelen ye a ma min condamné a y'a politique propagande kɛ min na o président k'olu fila de bɛ na ale bilasira pour que u kana tiɲɛ fɔ Maliens n'a tila o sɔrɔlen ka ban Mali y'a ka hakilina di gouvernement ani président de la République président de la transition o y'a yira k'a fɔ ka taa n'a nana premièrement ka taa donc discussion tɛmɛna o ni autorité ninnu ɲɔgɔn cɛ n'o ka ambassade ye yan k'a fɔ ye olu tɛ taa kunbɛn aéroport la o tɛ taa kunbɛn aéroport la k'a fɔ ka hymne national fɔ président filaw ye nka taa komi a y'an ka hymne national gosi ka ban anw tɛ fɛ ka taa aéroport la ka taa kunbɛn n'a nana a bɛ taa kunbɛn comme les a bɛ taa kunbɛn ka tila o kɛlen ka ban donc o bɛ taa palais la n'o taara palais la sika fo tɛ tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ n'o taara palais la hakilina min bɛ fɔ a bɛ fɔ sécurité ko de la sécurité du Sahel sécurité du Mali discussion bɛ k'o de la a tɛna ka leçon de morale d'an ma ka tila ka bɔ k'a fɔ conférence de presse la ale ka jɔ yan Assimi ka jɔ yen a k'i da sago fɔ Mali ma ka Mali nɛni a ye nɛni kelen min kɛ a bɛ dan o ma a tɛna occasion d'a ma a k'aw nɛni ni jamanaden bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ nin na i ka halalaya n'i ka danbeya n'i ka hɔrɔnya dama o baara de ɲɛna n'i b'i yɛrɛ sɔrɔ nin na i ka hɔrɔnya n'i ka
e be min fɔ k'a fɔ i bɔra maa baw la i ka danbe n'i ka halalaya kan donc mais comme mɔgɔ fɛ mɔgɔw bɛ yan u ka mercenaires bɛ yan u ka mɔgɔ cilenw bɛ yan kunun maa min tun b'a fɔ ka taa donc a tɔgɔ ni an k'u ka fɛnw bɛɛ tiɲɛ bi olu de b'a la k'a fɔ ka taa donc k'an ka tugu kɔ donc pour nous ka donc baara bɛ se ka kɛ i bɛ se ka kɛ danbetigi ye i t'i ka jamana fɛ donc aujourd'hui le patriotisme min fɔlen don fibre min fɔlen don dɔw ko n ka taa ko fantan tɛ se ka kɛ patriote ye ko fantan ko maa min bɛ yen ni sɔrɔ t'i la k'i tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye k'i tɛ se ka kɛ halala ye anw fɛ bamananna halala danbetigi i tɛ faden to de don i tɛ faden to de don donc n hakili hali bi du caman b'anw bolo yan bi min tɛ faden to donc n'an nana ka taa donc an bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ tila ka taa mardi don a b'a ka avion ta o wula fɛ ka taa comment il s'appelle a ka militaires lajɛ Gawo ka taa au revoir d'o ma comme u bɛna bɔ u ka bɔ joona u k'an ka Mali to yen parce que min don Mali ma dilan aw ɲɛna min b'a fɔra k'a fɔ ka taa ko a bɛ ta Mali ma dilan aw ɲɛna aw bɛ sa ka Mali to aw nana ka Mali to donc diɲɛlatigɛ ye o de ye jamana o jamana ka taa processus don komi anw ta ye min ye a bɛ fɔ min ma an tɛ hakili baara kɛ tuma dɔ la c'est à dire processus don ni baara kɛra ka taa donc éternel recommencement de bɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ ka taa hakilinaw kɔnɔna na baara o baara bɛ kɛ i b'a sɔrɔ anw bɛ manipuler kɔfɛla la pour que an kana se ka taa ɲɛ bi a kan ka sɔrɔ anw ye kalan min kɛ o ka ekɔliw la an y'o dan cogo min an ye hakilina min ta an ye ye cogo min ye ka taa aujourd'hui normalement an ka cadre ka sɔrɔ bi ka taa an bɛ fɛn dɔ dilan an yɛrɛ na anw banna anw yɛrɛ la hali an ka fini don cogo la anw banna anw yɛrɛ an ka dumuni dun cogo la anw banna anw yɛrɛ an ka danbe kɛ cogo la anw banna anw yɛrɛ an ka dɔn kɛ cogo la anw banna anw yɛrɛ an ka misiki lamɛn cogo la anw banna anw yɛrɛ an ka hɔrɔnya ani an ka adamadenya bɛ dilan cogo min anw banna anw yɛrɛ ka fɔ an bɛ tugu tubabuw kɔ i bɛ kɛ yeko fila ye fɛn bɛ yɛlɛla ɲɛ ti min na bi an b'o de la la génération min tɛ farafin ye min tɛ tubabu ye tubabukan i b'a kalan pour ka ko de dɔn o ko dɔn de b'a to ka tɛmɛ baara kan n'i ye jateminɛ kɛ jamana dɔw taara an ni olu y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ jateminɛ kɛ n'a sɔrɔ olu kɔnɔna na san damani en 1972 il n'existait pas bi olu ka donc o bɛ concurrence kɛ sur le plan international en 1962 pour le produit intérieur brut chinois et le produit intérieur brut malien avec lui mais aujourd'hui Chine donnait d'eau parmi les 5 puissances du monde min to ye baara de kɛ o ye hakilina baara de kɛ o projection bɛ kɛ dans l'avenir an kan ka sigi k'o de lajɛ o de an ka boli mɔgɔtɔni fitinin kɔ k'a fɔ an ka dɔɔni sɔrɔ k'a dun k'an danbe n'an ka hɔrɔnya fɛ et nos intellectuels nos concepteurs min bɛ conception kɛ nos penseurs o bɛ min u ka kalan ye mun ye n bɛ exemple kelen ta ka taa pour que se ka kuma d'i ma n'i ye jateminɛ kɛ ka taa ko Maroc agriculture développée la Mali ka taa les premiers ingénieurs du Mali a mɔgɔ 3 o nalen Mali kɔnɔ tilalen o singana ka taa Maroc de ma ka taa par le roi ko wele ka na ka taa aujourd'hui o le ka taa ale de éducation bɛ kɛ cogo min c'est aw ni Maroc bɛɛ ye cogo ye kelen tumakolo ko la baara kan ka kɛ cogo min na baara kɛ ka taa c'est général maa dɔw bɛ ka taa i vivre ni Ala sɔnna tile 2 nan b'u ka interview dɔ kɛ a kelen bɛ a bɛ balo la hali bɛ ka taa 2 tɔw ta ɲɛna donc a ye baara min kɛ ka pour que Maroc ka kɛ tan donc olu mɔgɔw bɛ yan aujourd'hui nos intellectuels qui sont là nos min bɛ conception kɛ baaraw bɛ kɛ recherches bɛ kɛ mais nin bɛɛ la anw bɛ mun de kɛra d'abord n'i ye ko daminɛ ka taa n'i bɛ fɛ ka taama i b'a daminɛ siɲɛ kelen de fɔlɔ mais si nous-mêmes on dalen tɛ anw yɛrɛ la nous-mêmes anw ye fɛn min ye hali ni ye jamana yɛrɛ jateminɛ ka na tout le monde est collé à l'état bɛɛ ko marché maa si tɛ baara kɛ pour que se ka fɔ min yɛrɛ ka halalaya ta min ka danbe ta pour que jamana ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na jamana bɛ se ka développer o la bi n bɛ exemple kelen ta aussi pour ka bɔ kuma la n'i ye sanuko in jateminɛ k'a fɔ on a à peu près sanu bɛ bɔ dugumakolo min na ka taa dɔn an bɛ sanu bɔ yɔrɔ min b'an bolo a bɛ ka taa dɔn yɔrɔ 10 ani kɔ bɔ an da an b'o 20% ta 20% Sumala ye min fɔ san'a ka taa ɲɛ Ala ka hinɛ Sumala an b'o kɛ ka taa dɔn société ba kelen an bɛ se ka exploitation de sanu kɛ Mali kɔnɔ ka sanu bonya ka an b'a bila an b'a taa ka dɔn a bɛ fɔ min ma ka taa burusu la burusu bɛ kɛ ka taa financement bɛ kɛ sanu bɛ se ka exploiter an b'o bɔ k'an ka monnaie dilan k'an ka kan ka taa barika k'an ka yɛrɛ ka taa hɔrɔnya kan ka danbe ko kuma fɔ ka hɔrɔnya fɔ pour que jamana ka bɔ a la donc en gros c'est ça jɔn bɛ fɛ ka don bon an bɛ se ka taa n kɔrɔ ta n kɔrɔ an bɛ se ka kɛ sama ta Gassama ok an bɛ se ka don an bɛ se ka kuma da ok allo honorable n bɛ min fɔ n bɛ Fatiga bolo n'o cogo n b'a fɔ Ala kana n deli a ɲɔgɔn na amin a bɛ mun na
ala sara de ala bolo a bɛ mun fɔ la da kɔnɔ o de ye tiɲɛ ye danbetigi ni hɔrɔnya politigi y'o de ye kosɛbɛ kosɛbɛ n'an bɛ fara ɲɔgɔn na sisan kuma tora mun na presi maliyɛnw kana dɔn bi jɔn ye maliyɛn ye jɔn bɛ mali bɛ jɔn b'a faso bɛ c'est ça clairement ne yɛrɛ ni o cogo a taa n ka parti kɔnɔ mɛ n kanubaga don mɛ ne bɛ yɛrɛ de kɔnɔ ne b'a fɔ an kari ɲɔgɔn na hali kunu vraiment an ka parti ko in bila kɛrɛfɛ an ka ɲɛsin maliko la après n'o banna tuma min na jamana t'an bolo ni jamana basigira an bɛ taa politique ko la Asisi bravo aw ye renseignement min di o de kɛra fan bɛɛ minnu ko to taga ka mɔgɔw bravo an b'u fɔ Koloɲimani ko non k'o y'u kungo de ye olu hakili la an bɛ Mali ko de la n'u ye yɛrɛ ko de la olu bɛ taga mɔgɔ bɔra fan bɛɛ ne yɛrɛ b'a témoin yelima dɛ a Ɲoro a Kita a Kidali bravo population y'a faamu u y'a faamu mais mun ye o y'o ye kosɛbɛ bamananw ko koɲɛmuso fulebaga b'a la mun t'a cɛ dama ye a se ka t'o la an bɛna dɔn jɔn ye jɔn ye an k'a dɔn an bɛna jɔn ta an bɛna ɲɛsin jɔn ma maintenant minnu ko k'u tɛ taga ala k'a hakili ɲuman d'u ma yanni a sisi ka ban ya rabi u ka participer n'u ma participer ça veut dire que i ka maliw ka kan k'u k'u ka avis la ne y'i wele mun na i ye annonce kɛ ko n ka saki tara awɔ fɛn min y'i sɔrɔ i bɛ se k'a ɲɛfɔ lamɛn saki yɛrɛ dɔ ye n wele sisan ko i ka annonce sɛbɛn k'a ye saki tɔmɔ a tun taara bɛ sɔrɔ cogo min na Allahu akbar wala ko n ka saki yɛrɛ pièce de b'a kɔnɔ k'a bɛ moto ta ka na di ma alhamdulillah a y'a fililen sɔrɔ n b'a fɛ ka o de kibaruya f'i ye o diyara n ye wa a kɛra cogo min na n b'a fɛ ka ladilikan di mɔgɔ ma awɔ chauffeur dɔrɔn tɛ n'u tɔgɔ aw ɲɔgɔnnaw i bɛ yɔrɔ jan na n'i bɛ mobili kɔnɔ i kɔfɛla lajɛ ni mɔgɔ taga k'i suit deuxièmement n'i jɔra i ka mobili datugu hali n'i bɛ telefɔni la ka n'i ka moto ya dayɛlɛn to o de ye ne ka sɔrɔ ne ye siman dɔ kɛ dɔ ka compte la 1 500 000 a tigi ko k'a ma ye a ka compte kɔnɔ ne yɛrɛ taara gisɛ la Ecobank kulu kɔnɔna na ka mobili jɔ ka taa Bordeaux da nde bɔra ɲi ɲɛsi logo ma mun sɔrɔ komi don cogo mɔgɔ de cogo min na n ko a mana ma ko a tɛ découpe n taara dɔrɔn ka yan suit ka bɔ dɔrɔn k'a dɔn marché logo ka bɛ sanfɛla la u ye n wele ka ko dɔ bin ne ka sɛbɛnnikɛ ma k'a gerese ne bɔra n y'a sɔrɔ joli bɛ n ka sɛbɛnnikɛ la n'a kɛra cogo di a ko non ko ale jɔlen e jiginna dɔrɔn ale k'a bɛ digi fan dɔ la dɔ nana mobili porte 3 ka saki ta ale bɔrɔla nɔfɛ u ye saki tugu dɔrɔn ale binna dɔrɔn y'a agressé a k'a ye n dɛmɛ jɔ na bɛɛ kulenna mobilitigi wɛrɛ dɔ bɛ yen o y'a dɔ bɔ an ye kurun bɛɛ k'an bɔ mobilitigi de ma kɔnɔ o tigi de filɛ ka wele sisan sakitigi ye hakɛ dɔ n bɛna fɔ ye alo wa il faut m'a di Tolimanitigi ma oui ni o tɔgɔ ye yafa ma dɔn problème t'a la i bɛ se ka continuer Tolimanitigi ni tigi ye n wele fɔ n ba démission dɔ k'a ye n ka saki tɔmɔ ne bɛ Jelibugu honorable Gassama k'a b'a bila yɔrɔ dɔ la n ko a kana n k'a ye ɲana parce que a ye kibaru duman de fɔ ɲɛna i ma taa Jelibugu i n'a bɛna i bɛ Jelibugu juma kana dɔn wa wala n'i sera Kinikisuwala kɔrɔ la n b'aw makɔnɔ e yɛrɛ min ye Telimanitigi ye n bɛ 2000 di e yɛrɛ ma merci beaucoup n'a bɛ ɲɔgɔn ye e yɛrɛ min ye Telimanitigi ye n bɛ 2000 di ma merci beaucoup voilà merci beaucoup ni sera so i bɛ sɔn Gassama ka so dɔ ye Gassama i bɛ direct la fɔlɔ i b'o a ka ɲi parce que papier o don papier mako ka bon merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup donc on va fou la barkada merci honorable merci beaucoup donc Maflé, c'est l'occasion aussi pour dire que radio bɛ lamɛn Mali yɔrɔ bɛɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an y'o de fɔ n ka taa an bɛ information min di c'est des informations crédibles i bɛ se k'a fɔ an man di ye c'est pour cela nous demandons aux Maliens maa o maa bɛ kɔfɛ ni radio privé ou radio privé fɛ ka diffuser i b'a fɔ n ka taa n'i nana radio la n ka taa an b'a son ta k'a d'i ma i bɛ se k'a diffuser i ka radio bɛɛ la kosɛbɛ
parce que min don pour que malien ka bɔ a kalama pour que malien conscientiser an tɛ nafolo ɲinina la mɔgɔ tɛ nafolo dila anw ma a ko la an b'a kɛ la parce que an ka baara dɔ jamana kɔnɔna parce que à un moment donné fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i ka da la mais an ka barika bi aussi radio directeur de la depuis a ye a bɔra ka école karamɔgɔya la depuis Moribo ka waati a y'i yɛrɛ di depuis mouvement démocratique à radio création depuis an b'an ka école denya la 91 anw bɛna kuma radio ye o y'a sɔrɔ n'o tɛ so fɔlɔ min jɔlen bɛ yen a bɛ tun ye donc n ye maa caman sɔrɔ a kɔnɔna na maa caman recruter la n ɲɛna radio in na bi olu bɛɛ kɛra kuma fɔla waraw ye n'i ye Sango ɲininka an ka taa journal ale de tun bɛ journal kɛ en français a sɔrɔ donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka directeur yɛrɛ fo ka bɛɛ barikada directeur ye maa min formé nin radio in na tɔrɔkɔ la bi a caman kɛra maabaw ye kabilatigiw don du b'o bolo o ye mobiliw sɔrɔ a kɔnɔ o y'o yɛrɛ sara kɔnɔna na. Il faut le dire, ils n'ont pas été reconnaissants. Bon, oui, voilà. Oui, mais fait comme il faut que à la chance d'y parce que Dieu l'a fait donc laisser les gens attendre le pouvoir de fier, mettre la confier. Attendre quoi ne jugez pas les gens. Parce que Dieu l'a fait. Mais do ya neni a wotla ka excuse do ya on neni a wotla ka excuse. Dieu l'a fait aussi. Mais néanmoins dans la vie il faut être bon. Ni kɛra ɲuman kɛla ye ko parce que o tɔ ye juguman kɛ n'a fɛ ne faut pas aller à ça. Et si on critique aussi moins, an b'a hakilinaw di moins, an b'a commentaires kɛ juste an bɛ Mali ta. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala b'an dɛmɛ. Ala ka radio in dɛmɛ. Merci beaucoup. Ne y'a fɔ n ko il n'a pas été reconnaissant. Fɛn dɔ la adamadenya la i ye sababu sɔrɔ i ka sababu kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye i man ka ɲɛna ten. Hali un simple bonjour karisa nana i lajɛ i bɛ cogo di o bɛɛ dɔ ye. An ka taa Numtogo. Merci beaucoup. An tɛ téléphone di. An ka téléphone di mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 an k'o ta pour que k'o ta. Allo. Est-ce que téléphone ka téléphone. Ko maa dɔ bɛ yen. Allo. Dɔ bɛ fara bɔ a kan n'o ye sɔn kan. Salamu alaikum. O diyara n ye. A kɛra seko ye. Merci an b'i fo. Ale o tun ta ye contribution ye an b'a fo an bɛ Amina France. Allô? Grand sœur. Ça c'est la grande sœur. Wa alaikum salam. Petit frère, salam alaikum salam. O de y'a kɛ i yɛrɛ bɛ dɔ dɔn jama baara la mɔgɔ tɛ dimi jama baara la o. An balimakɛ min ka tiɲɛ segin i ma nin ye wa? Tiɲɛ ye tiɲɛ de ye tiɲɛ de bɛ laban n bɛ min fɔ dɔrɔn acte min bɛ kɛla nin ye anw faransikaw ta bɛ daminɛ sini ni Ala sɔnna. Inchallah. Jiri de Montreuil la rendez-vous b'an bolo 10 heures ni Ala sɔnna. I bɛ kunnafoniw d'an ma n'Ala sɔnna. Ni Ala sɔnna n bɛ kunnafoniw d'an ma. Na Ala sɔnna ma n bɛ kunnafoniw d'aw ma ka aw fo ka wale ɲuman dɔn ka radio tigi yɛrɛ fo. Bref ka kuma kelen i fa ye kuma dɔ fɔ Ala ka hinɛ ni alisilamɛ furu bɛɛ la n'o ye El Hadji Sidibe ye. Ya Rabbi. A ko n'i ye ko kɛ mɔgɔ ye n'a tigi m'a dɔn ye n'a digir'i la i m'a kɛ Ala ye.
ni y'a kɛ ala y'a tigi y'a don a tigi ma don a tɛ tunu ala la wallahi a tɛ tunu ala la ala b'a dɔn wallahi ala dun b'i sara n'a sara ko ɲuman fɛnɛ ye siga t'o la siga t'o la siga t'o la n'o tɛ maliyɛn ka ɲuman dɔn ka dɔgɔ a ka dɔgɔ dɛ maliyɛn ka ɲuman dɔn ka dɔgɔ a ka dɔgɔ a ka dɔgɔ a ka dɔgɔ mais il n'empêche que an bɛ avancer quoi faso ko de don mɔgɔ ko tɛ o faso ko de don ko ka nuhu fo ko k'a wale ɲuman dɔn ko ni nuhu falenna o kuma kadɔ yɛrɛ wolo tɛ o jɛlen kadɔ kabi kadɔ mana fɔ ko tu i bɛ taa don dingɛ kɔnɔ tu kelen de b'a la k'a fo k'a wale ɲuman dɔn ni ala sɔnna ma mali bɛ taa ɲɛ a bɛ taa ɲɛ n'ala sɔnna mali tɛ segin kɔ ni ala sɔnna ka bɛɛ fɔ ko juma mubarak merci ko n ka malimatu bɛ n kɛrɛfɛ ale ye fɛnw ye k'a b'aw fo kuma bara d'a ma kɛ a ka kuma kɛ awɔ ko k'i ka kuma malimatu salamu alaikum wa alaikum salam an bɛ to n'ala sɔnna ala ka yɛrɛ ka n'aw ye ala ka sutura ala ka n'aw dɛmɛ amin amin ala ka sababu kan ya rabbi allah amin amin ala ka n'an ka jamana lafiya ya rabbi ya rabbi ya rabbi حاولنا جعل نالا سنة نالا سنة إن شاء الله نالا سنة نالا سنة على كدوم منا على كدوم منا على كدوم منا آمين 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 يا ربي يا ربي آمين 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 يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي الله آمين آمين السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ آمين آمين وهب لنا من لدنك رحمة آمين إنك أنت الوهاب آمين صل على سيدنا محمد صلى يا سيدي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي آمين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين آمين يا ربي الله ولقد يومنا ولقد يومنا آمين وانا أو بقولني منا شكرا تبارك الله تبارك الله الحمد لله آمين آمين merci amina ambe yenka ubefo wa alaikum salam aywa nuntuko aywa minute du minute temps minute kono minute kono to parce que apparemment on reste dans le oui bon ben wa allô allô wa alaikum salam wa rahmatullahi
Amin ya Rabbi Allah. Merci beaucoup. C'est que comment il va? Merci. Ale ko mo la baye. Ale be mo la baye. Donc on va jani parce que mi do mi chatimene ke mo wali di président de la République. Aka na yo mi chatimene ke ma ka fa. Jamana to ta de fo. Donc un président de la République amana ka ke. Un président de la République amana ka mo de. Un président de la République a deux damana de marché pour un président de la République c'est qu'aller damana de marché pour un président de la République c'est que Nathalie Manganga font moya un son donc codonnant jamana kono ol de calcul ke ka fo ngata président ka sara ye ni 4 millions et quel avantage mbiti président ni yok no jenna ça anga ni pondo karla ni armée mako wardo la wardo be black président bolo donc pour ka se quoi aka commandement ke ni yo takabo bolo président be francilisé partout dans le monde on yere de tabe fo ngata do ta yere parce que to ta so ka chato ni o ta fo on maintenant ni jamana di ko bo dado bela ele ayike Gela bina. On a le ministère de la Défense là, le chef d'état-major général au Poudjougou. Poudjougou dans le levier de commandement. Mais ça, on a un baraque, on l'a donné 30 millions par trimestre pour le commandement. Parce que mon début, militaire domaine n'a qu'à donc comme général, nous sommes mangés, nous démangés. Donc général Diolé donc a fait ça. À force de ça, ça a été donc attaqué. À mon début essentiel. Donc, sur le plan, c'est 30 millions par trimestre. Donc, à bon temps, il y a 20 millions, il y a 10 millions. C'est l'acte de commandement. Donc, Mido, Maliako d'abord, parce que c'est les aides, membres de Barack pour le cadeau. Mais il y a des gens qui sont frontaliers, avec les Yoko Fly. C'est comme les ministres. Les ministres, ils sont payés à 800 000, 900 000 francs. Comment est-ce que tu as 400 milliards de dollars à Doma? Nous, tu joues les pays. Quand on voit Burkina Faso, un ministre est payé à 3 millions 4 millions. Donc, il est ministre de la condition de la canne à Dakar de marché, à Dakar de faire donc service que c'est à mais il est ministre qui est Gerboudé. Donc, donc, effectivement, le Premier ministre a la même chose, mais puis au pays décision le Premier ministre malien gagne 35 millions. Aux 35 millions là, il prend seulement parce que 21% voilà. On est que bara ou que donc mais à titre mais il est dans la première ministre de la fait de Nyanabuye. Même maman n'a pas de problème pour le sangat donc qu'on est ma journaliste do makene artiste do makene nakaba dinga ala ka hina anga muskorabala ministre la premier ministre avec un déplacement notamment je lui ai donné plus de 40 et quelques millions. On m'a dit que avec un mindirama, kakadou, mindirama kakabarakena. Donc, ayo de kakabarake. Donc, on a beaucoup la barake. Jamana la vie barakela. Donc, où est-ce fini? Jamana tu réfléchis en marchand. Le pays réfléchit en milliards. Quand il faut qu'on te baraka, là, on annonce comment. Ayiwa an bɛ an baw fo barabada Maimuna Jallo n'an b'a fo wali fo Bolimana ka wuli matusi ka ale fo an tɛ ɲinɛ madame Ɲafo Kumba Jakite an ka foli bɛ madame Ɲafo Fati Bɛngali DGMP la ka Kumba Jakite k'ale fo madame Traoré Mariam Jara madame Jara bebe an b'a fo ka barabada madame Maiga an bɛ tanti fo madame Maiga tanti an b'a fo Bafanta Traoré an b'a fo ko u ni sɔgɔma ka barabada
darosi mamusi ka taa bila madame Jara Jɛnɛba Jara an bɛ badabada foli di Fajala Numugo ale bɛ sécurité 701 na ka badabada falen Kulibali ko fo. N b'i fo k'i barikada an y'an ka USR réunion ba fɔlɔ kɛ an ye chaise kura sɔrɔ Barilabugu ka taa donc sani ka se ka alimentation belebele na an chaise kura in congelen bɛ yen donc an ye baara kɛ ka madame Sumano Fatumata an ka donc ale yɛrɛ ye ɲɛmaa ye ka taa samedi dɔ an tun bɛ réunion na pour que ka se ka taa ka sogo ka kolo ni bɔ ɲɔgɔn na ani inauguration kɛ mais ma sɔrɔ e y'a fɔ ɲɛ ye invité i y'a fɔ sisan le bila ka taa donc ne réunion filanan daminɛ ani ni fa janfa kɔni e mi fa janfa i yɛrɛ ni janfa ma jawara ko fo ati de bugu la an baw ka taa donc ko fo ka taa donc n kɔrɔmuso ko fo ka taa donc mari master Sumima waati na sigilen kan na an b'a fo ka barikada yiri fu Abba an b'a fo ka barikada Adam Sissoko n'o ye maître Demba Baye an b'a fo ka barikada Viviane Lafiabugu k'a fo ka barikada ka Kumba ka Jakite fo ka 108 logement an balimamuso ka taa donc 108 logement 1000 logement na ka taa ani 108 logement ni 1000 logement ninnu bɛɛ la n balimamuso dɔ dɔn an ɲɔgɔn sɔrɔ station na ka donc a ko ne ma ko togo n ka bi ka émission lamɛn cogoya bɛɛ la a ka foli ka tɛmɛ tila ka sabatiya ni ala sɔnna ale kɛmɛ so k'a fɔ Sori Jakite k'a fɔ ka Laurent donc a n'a ka bana ka dugawu k'a ye ka donc ala k'a nɔgɔya vraiment Kulibali n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye n'o y'an kɔrɔkɛ ka donc aussi ka donc a tun bɛ baara kɛ bamanankan na waati min na madame Jara Jɛnɛba bɛ yen ka donc ko fo ka barikada Sinaɲɔgɔn Fatumata Dambele 300 logements na association pour le développement des femmes économiques Mohamed Dantan Sako n'o bɛ san fil na ko fo madame Jakite n'an balimamuso Awa Dunbiya ko fo ko barikada madame Sinaɲɔgɔn Aminata Ɲare Basan na ko fo colonel Fajo kan donc k'a fo ka barikada Mamadou Dipa madame Dipa Fane ka n'o ye kɔrɔkɛba ye ancien ministre k'a fo ka barikada ka Hawa fo ka taa n'a cɛ ka donc ko bana min b'o la ko bana in ala k'a nɔgɔya ka Hawa Tarawele fo ka taa donc Hawa Jan n'o bɛ tobi Korobugu madame Moro ka donc ma taal ka taa o bɛɛ fo yɛrɛ wuli mɔgɔw n'a y'u foli la so ka madame Asetu Sisili fo n tɛ bɛnka ka n'o ye n ka seri ye k'o fo ko barikada